आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री भवानी शंकर स्वामी प्रसन्न कामाक्षमेतकरेश्वर स्वामी देवतानुग्रह सिद्ध्यर्थं प्रातःकाल शंकुस्थापनाख्यान कर्म करिष्याङ्गत्वेन सकल कार्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं श्री विघ्नेश्वर स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं विघ्नेश्वर स्वामी देवता पूजां च करिष्ये। ओम చెప్పండి अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय स्यात् वसुधा देवी वासुकी ब्रह्मवर्षदा पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने शिला समुद्रवती सावित्री आनो देवी मह्यंगी महोधरणी महोद्यतिष्ठतो शृंगे शृंगे यज्ञ यज्ञ विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सरसि जयः वायुमती जलसेनी स्वयं धाराया सत्यंतो परिमेदिनी स्वपरिदत्तंगाया विष्णुपत्नीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि अच्युतवल्लभां धनुर्धरायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् तन्नो धरा प्रचोदयात् शृण्वन्ते श्योना पृथिवी भवान् वृक्षरानिवेशने यश्चानस्तर्मसप्रदाः अतिथिर्देवा गन्धर्वा मनुष्या पितरोऽसुरास्तेषां सर्वा देवतानां मातामहीं सर्वाभूतातमाकाय स वसिष्ठेते इक्षुशाली वशस्य फलाढ्ये पारिजातदर्शोभितमूले स्वर्णरत्न मणिमण्डपमध्ये चिन्तयेत् सकललोकधरित्रीं श्यामां विचित्रां चतुर्भुजां तुङ्गपयोधरां विदामिन्दीवराक्षीं नवशालिमञ्जरीं सुगन्धदानां शरणं भजामहे सक्तमिवति रावणापरन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृतः अत्र सखाय सख्यार्जान्ते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहितादिवा तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धरायै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। ఏయమ్మా మళ్ళా ఏయమ్మా ఏం కాదు ఉన్నాయి ఏయమ్మా ఏమ్మా 3 సార్లు ఈ రండి అమ్మా తేజమ్మ మాధవి